कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। आपको आग में कूदना होगा, उसने इतने इत्मीनान से कहा था जैसे मुझे खाना खाने की नुईद सुना रहा हो। क्यों कूदूंगा मैं? क्या मैं पागल हूँ? मुझे गुस्सा आ गया। इस सिलसिले में मेरी खान साहब से भी बात हुई है। वो बोला, मैं आपको जिन समझता हूँ। और दूसरे बरगजीदा हस्ती, खुद आपका कहना भी यही है कि आप जिन हैं। आग को आग जला नहीं सकती, फिर आग में कूदने में कबाहत क्या है? खान साहब, हो जाएगा कि आप जिन नहीं बल्कि बुजुर्ग थे। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बदबख्त आबी से मेरे लिए माजी का सीगा इस्तेमाल कर रहा था और मेरे क्रियाक्रम का बंदोबस्त भी कर दिया था। मैं तेज़ी से सोचने लगा कि उसे किस तरह से कायल करूं। वो शुरू ही से मेरे लिए मुसीबत बना हुआ था। बुजुर्ग कैसे साबित होऊंगा? मैंने पहला नुक्ता उठाया था। वो तो पहले ही साबित हो चुका है। 2 आज़माइशों से कामयाब गुजरा हूँ। मैंने सीना फुला लिया था। बेशक बेशक, उसने झूमते हुए कहा था, लेकिन ये तो साबित नहीं हुआ ना कि आप जिन नहीं हैं। ठीक है, अब खुद कह रहा हूँ कि मैं जिन नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं तो शर्त लगा चुका हूँ। तब भी ठीक है, मैं आग में कूदकर खुद को जिन साबित ज़रूर करूँगा, लेकिन साथ ही एक सबूत और दूंगा। मैंने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। वो क्या? मैं तुम्हें साथ लेकर आग में कूदूंगा। मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। उसकी सीटी गुम हो गई थी। ये कैसे मुमकिन है? वो हकलाया था। मुझ पर रहम कीजिए। बस मैंने फैसला कर लिया। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर खान ये मुजाहरा देखेगा तो मैं खुद उससे बात करके उसे डबल प्रोग्राम दिखाऊंगा। अगर तुम्हारा दिल आग में कूदने को ना चाहे तो खान को समझाओ, वरना याद रखो, खान मेरी तजवीज़ से इख्तलाफ नहीं करेगा। खान साहब को अब कौन समझा सकता है? उसने शियास अंगेज लहजे में कहा था। आप ही मुझ पर रहम कीजिए, बस अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बेरुखी से कहा था। उसका ये हाल था कि काटो तो खून नहीं। मैंने दुआ इस्तेमाल करने की ठान ली थी, लेकिन इससे पहले इस मरदूद का खून खुशक करना भी ज़रूरी था। फिर मेरा दिल डरने लगा कि दुआ कहीं ऐन मौके पर दगा ना दे जाए। खान की हवेली पहुंचते ही मुझे बड़ी इज्जत और एहतराम से अंदर पहुंचाया गया। सिकंदर मेरा हाथ थामे हुए था, लेकिन अब वो बहुत बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। उसकी तबीयत की शौकी हवा हो गई थी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना लाओ मेरे लिए। मैंने कमरे में पहुंचते ही उसे हुक्म दिया था। क्या ये कौन सा वक्त है खाने का आली जनाब? क्या यहाँ खाने के वक्त मुकर्रर है? मैंने बड़ी मासूमियत से पूछा था। जी हाँ, इस परहेज के अलावा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपने काली तो 6-7 रोटियाँ बमा सालन की काब के अपने शिकम में उतारी थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो अपनी फितरत से मजबूर है। सख्त खौफजदा होने के बावजूद वो फितरत के हाथों मजबूर था। अबे क्या खाना हफ्ते में 1 दिन खाया जाता है? मैंने डबट कर पूछा था। आप खाना खाते हैं, यही बहुत है। उसने मंतक बिगाड़ी। क्या हमारी तरह 3 वक्त खाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अलबत्ता मैं हर रोज़ खाना खाता हूँ। मैंने कहा, अब जल्दी से खाना ले आओ। वो चला गया। मैं खाने के मुतालिक सोचने लगा। जब से परदेश में दुआ का साथ हुआ था, खाना वाकई रोज़ के रोज़ ही मिल रहा था। लगता था कि मैं सचमुच जिन हो गया हूँ। अमूमन खाने के औकात आलम बेहोशी में गुजरते थे। कुछ देर बाद सिकंदर खाना ले आया और मैं हस्बे साबक भूखों की तरह से खाने पर टूट पड़ा। सिकंदर इस दौरान पुरतशवीश निगाहों से मुझे देखता रहा, लेकिन मैंने उससे पूछा भी नहीं। खाने से फारिग होकर मैंने हाथ धोए। वापस आया तो वो ट्रे उठाए बर्तन ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। एक बात पूछो जिन साहब? उसने डरते डरते पूछा था। पूछो, क्या बात है? मैंने शहाना अंदाज में कहा। खाना पेट में पड़ते ही तबीयत चूनी खाल हो गई थी मेरी। वो ये थी कि आप रफ़ा हाजत के लिए भी जाते होंगे? उसने झिझक कर पूछा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उबकाई रोकी थी। बुरी तरह से जी मतला गया था। वो अजीब नाहरचार आदमी था। 24 घंटे बाद मुझे खाना मुयस्सर आया था और उसने ये गुफ्तगू शुरू कर दी थी। गंदी बातें मत करो, मुझे घिन आती है। मैंने उसे डांटा था। वो हंसने लगा। ये तो फितरत है जनाब, बताइए ना, इतना सारा खाना खाने के बाद तो। इसे जुमला अधूरा छोड़ दिया और ही करने लगा। ये सब खाना तो अब तक जुज़्वे बदन हो गया होगा। मैंने गुस्सा जब्त करते हुए कहा था। जुज़्वे बदन? ओहो, जुज़ू बदन? वो फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। मैं खाना तलवा कर लाया था जनाब, मेरा दावा है कि इतना वज़न तो आपका जूतों और कपड़ों समेत भी नहीं होगा।
اب غصہ برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ فکر نہ کرو تمہاری، بس میرے ساتھ آگ میں کودنے کی تیاری کرو تم بس۔ میں نے اسے یاد دلایا، اور برتن لے جاؤ جلدی سے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ جی، میں نے خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جو ایک دفعہ کہہ دے اس پر عمل ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے تو لکڑی تک منگوا لی ہے، زبردست الاؤ تیار کروا رہے ہیں۔ اس پر جو گزر رہی تھی وہی جانتا تھا، اور یہ روح فرسا خبر سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا، لیکن کچھ کہنا مناسب نہیں تھا۔ میں وہ جیب تھپتھپا کر رہ گیا جس میں دوائی غیاب کے کیپسول موجود تھے۔ سکندر فوراً ہی لوٹ آیا۔ چلیے جناب، اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، لیکن خود اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ آگ خوب بھڑک اٹھی ہے، آپ کے معتقدین آپ کے منتظر ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ڈول کی آوازیں دور ہی سے سنائی دینے لگی تھیں۔ بہت سارے لوگ ایک دائرہ بنائے کھڑے تھے۔ بیچ میں الاؤ ہے جناب عالی، سکندر نے مجھے مطلع کیا۔ یہ تمام انتظام آپ ہی کے لیے کیا گیا ہے؟ نہیں، میرے اور تمہارے لیے، میں نے وضاحت کی تھی، اور اس کا رنگ فگ ہو گیا تھا۔ میں دلاور خان کی طرف بڑھ گیا۔ میری کوشش تھی کہ گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کروں۔ دوائیں غیاب کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بات کی فکر نہ تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سکندر کو ساتھ لے کر آگ میں کودوں گا، میں نے خان سے کہا تھا، اور میرا ہاتھ تھامے ہونے کی وجہ سے سکندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ظلم ہے خان، یہ زیادتی ہے۔ سکندر نے واویلا شروع کر دیا تھا۔ بکواس مت کرو، خان نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہی ہوگا جو یہ بزرگ ہستی چاہے گا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے مجمع کا جائزہ لیا۔ کھڑے ہوئے لوگوں کے آگے کرسیاں بھی دائرے کی صورت بچھی ہوئی تھیں، ان پر علاقے کے ذی اثر لوگ بیٹھے تھے۔ الاؤ دیکھ کر میرے دیوتا کوچ کر گئے تھے۔ پھر مجھے وہ زبردست کتا نظر آیا۔ قد کاٹ میں وہ لگ بھگ گدھے کے برابر تھا۔ یہ ناپاک جانور یہاں کیوں ہے؟ میں نے خان سے کہا تھا، اسے ہٹواؤ۔ اوہو، یہ تو جگیردار جمعے کا کتا ہے۔ خیر آپ فکر نہ کریں جناب، اسے ہٹوا دیا جائے گا۔ میں نے نفرت امیز نگاہوں سے اس مجمع کو دیکھا تھا۔ وہ سب میرے ستی ہونے کا تماشا دیکھنے آئے تھے، حالانکہ میں بیوہ نہیں تھا۔ پھر میں صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اب مجھے فوری طور پر داؤ استعمال کرنا تھا۔ میں نے ایک نظر سکندر کو دیکھا، جسے کہ خان کے 2 ہٹے کٹے ملازم پکڑے کھڑے تھے۔ اس کا حال اس بکرے کا سا تھا جس کی آنکھوں کے سامنے کسائی چھری تیز کرنے میں مصروف ہو۔ اب وقت عمل آ پہنچا تھا۔ میں وضو کرنا چاہتا ہوں، میں نے خان سے کہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے دعوت کے ڈونگرے برسا دیے تھے۔ بس اسی لیے تو میں آپ کا قائل ہوا ہوں۔ بزرگی آپ کی شخصیت سے چھلکتی بلکہ برستی ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ دادا مرحوم، بس اب دادا حضور کا نام لیا تو میں تمہیں لے کر آگ میں کود جاؤں گا۔ میں نے دھمکی دی اور وہ سہم کر رہ گیا۔ میں ابھی وضو کا بندوبست کرواتا ہوں، اس نے گگیاتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں غسل خانے جا کر وضو کر لوں گا۔ یہی سب کے سامنے کر لیجیے، یہ سب لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، اس نے فرمائش کی تھی۔ بے وقوف، کیا میں انہیں خوش کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ میں سب کی نگاہوں سے چھپ کر وضو کروں گا، جیسی آپ کی مرضی، اور ہاں، میری واپسی تک کتا یہاں سے ہٹوا دینا۔ بہت بہتر جناب، اب میں اعلان کر دوں، اس نے کہا، اور پھر مجمع کی طرف رخ کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار اب وضو فرمائیں گے، اس نے چیخ کر کہا تھا۔ تمام لوگ یہ سن کر تالیاں بجانے لگے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی پکنک پر آئے ہوئے ہوں۔ میں حویلی کی طرف بڑھ گیا، لیکن انہوں نے مجھے تنہا نہیں جانے دیا۔ مجھے جلوس کی شکل میں غسل خانے لے جایا گیا۔ اب ہر شخص واپس چلا جائے، میں نے حکم دیا تھا۔ پانی گرنے کی آواز بھی کسی کے کانوں میں نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ سب چلے گئے۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ پھر میں نے جیب سے کیپسول نکال کر حلق سے اتار لیا۔ کچھ سوچ کر میں نے احتیاطاً ایک اور کیپسول کی فضول خرچی کاٹ ڈالی۔ کچھ دیر بعد میں غائب ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور میرے اوسان قطع ہو گئے۔ سامنے وہی مردود کتا کھڑا گڑگڑا رہا تھا جسے میں باہر نکالنے کی ہدایت دے کر آیا تھا۔ خان نے میری ہدایت کے مطابق کوٹھی کے جائے واردات سے ہٹا لیا تھا، لیکن حویلی میں بیچ دیا تھا، اور اب وہ مجھے دیکھ کر گڑگڑا رہا تھا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر بالٹی اٹھا لی۔ وہ اسی وقت مجھ پر لپکا اور میں نے اس کے منہ پر بالٹی دے ماری۔ کتا گڑگڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس بار وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ میں نے بالٹی اٹھاتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ میں برآمدے میں پہنچا تو متحرک بالٹی نے بھگدڑ مچا دی تھی۔ ظاہر ہے میں تو ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا ہوگا جیسے بالٹی اڑی جا رہی ہو۔ بالٹی کے پیچھے بپھرا ہوا کتا تھا۔
वहाँ सरासीमगी फैल गई थी। खान और सिकंदर भी इज़्तिरारी तौर पर कुर्सियों के पीछे जा चुके थे। फिर सिकंदर को कुछ ख्याल आया और उसने कुर्सी के पीछे से निकलकर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, रुक जाओ, डरो नहीं, ये वही बुजुर्ग है। इस वक्त वो गायब है और कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। तुम लोग घबराओ नहीं, वो तो जानवरों से भी प्यार करते हैं। वो खुदा जाने क्या क्या हाँकता रहा। मरदूद को एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आया था कि कुत्ते को इस कमीनगी से बाज रखने की कोशिश करे। मैंने दौड़ते दौड़ते उसी की तरफ रुख कर लिया और उसके करीब पहुंचकर बाल्टी खींचकर उसकी कमर पर दे मारी। वो बिलबिलाता हुआ एक तरफ भागता चला गया। उसका ये हाल देखकर हाज़रीन अलग खौफजदा हुए और उज़र का सा समा बर्पा हो गया था। ये सब कुछ तो अपनी जगह, लेकिन इस मुस्तकिल मिजाज कुत्ते ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। अब तो बाल्टी भी मेरे पास नहीं थी, गोया मैं गैर मुसल्ला था। चुनांचे मैंने बरामदे की तरफ छलांग लगा दी। बदकिस्मती से छलांग लगाने के बाद मैं अपनी रफ्तार पर कंट्रोल ना कर सका और लाव में जा गिरा। कपड़ों ने आग पकड़ ली। मैं तेज़ी से आग से निकला और ज़मीन पर लोटे लगाने लगा। जिस्म तो ज़्यादा नहीं चला था, अलबत्ता शलवार का मेफा जल गया था। यूँ मैं शलवार से महरूम हो गया था। ये मेरे लिए एक हादसा जा निकला था, क्योंकि मैं बहुत शर्मीला हूँ। बाथरूम बंद करके नहाऊँ तब भी जांघिया ज़रूर पहनता हूँ। माना कि मैं गायब था, लेकिन दुआ के रहमो करम पर था और किसी भी वक्त हाजिर हो सकता था। बाहर सूरत लोट पोट कर मैं उठ खड़ा हुआ और कराहते हुए एक तरफ चल पड़ा। इस वक्त इन लोगों पर लानत भेजने को दिल चाह रहा था, जिन्होंने अपनी फिल्मों में गायब इंसानों को ऐश करते दिखाया था। मुझे तो इस दुआ ने तकलीफ और दर्द बदरी के सिवा कुछ नहीं दिया था। दुश्वारी ये थी कि मैं हवेली से निकल भी नहीं सकता था। मुझे पहले एक अदद शलवार हासिल करना थी। मैं हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही मैं सिकंदर के कमरे की तरफ लपका। वही इस वक्त मेरे काम आ सकता था। बदकिस्मती से सिकंदर वहाँ मौजूद नहीं था। मैं वहाँ से निकला और हर कमरे में झांकता फिरा कि शायद वो कहीं नजर आ जाए। इस चक्कर में मैं एक ऐसे कमरे में पहुँच गया जहाँ बहुत से औजार पड़े थे। कमरे में रोशनी थी। दीवारों में जा बजा कीड़े टिकी हुई थी। फिर एक तरफ मुझे बहुत सी रोंगनी तस्वीर नजर आई। इनमें दिलावर खान की तस्वीर भी थी। मैं समझ गया कि वो इस कमरे में अपने बुजुर्गों की तस्वीर अवेजा कराना चाहता होगा। वहाँ मेरे मतलब की कोई चीज़ नहीं थी। मैं वापसी के लिए पलटा, लेकिन एक बड़ी सी कील से उलझ गया। चिर की आवाज़ सुनाई दी और मेरी कमीज़ भी मुझे दागे मुफारत दे गई। मेरे लिए वो एक बेहद खौफनाक सिचुएशन थी। दुआ की कर्ज अदाइयों से मैं खूब आशना था और जानता था कि किसी भी लम्हे ज़ाहिर हो सकता हूँ। मैं खड़े का खड़ा रह गया। अब तो मेरे लिए गायब हालत में भी इधर उधर फिरना महाल होकर रह गया था। इसके बावजूद मुझे इतना होश था कि मैंने दुआ गियाब और तरिया के कैप्सूलों की बोतलें उल्टा कर मुट्ठी में दबा ली। फिर कुछ सोचकर मैंने दुआ गियाब का एक और कैप्सूल निगल लिया। कपड़े मुयसर आने तक मुझे हाजिर होने से बचना था। मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ सिकंदर की तलाश में दोबारा निकल खड़ा हुआ। दूसरी तरफ आबलों ने परेशान कर रखा था। इब्तिदा में तो शलवार की फ़िक्र में मुझे एहसास ही नहीं हुआ था। अब पता चल रहा था कि आग ने मेरी पूरी तरह से जान बख्शी नहीं की थी। मैं कई जगह से जला था और अब वहाँ आबले से उभर आए थे। दुआ के हसूल के लिए हाजिर होना ज़रूरी था और इस आलम में मैं हाजिर नहीं हो सकता था। चुनांचे पहला काम कपड़ों का हसूल था। मैं बहुत से कमरों में झांकता फिरा। सिकंदर का कहीं पता नहीं था, बल्कि मुझे तो तमाम कमरे ही खाली मिले थे। ना खान नज़र आया और ना ही उसके मुलाजमिन में से कोई। अलबत्ता एक कमरे में मुझे कपड़े की अलमारी ज़रूर दिखाई दे गई। मैं बेताबाना अलमारी की तरफ लपका। खोल कर देखा तो मायूसी की हद ना थी। इस अलमारी में सिर्फ जनाना मलबूसात थे। तलाश के बावजूद मुझे अपने मतलब का कोई कपड़ा ना मिल सका। मैं दहशत ज़दा सा हो गया। दवा किसी भी वक्त धोखा दे सकती थी, कोई और सूरत नहीं थी। राजा मैंने जल्दी से एक कमीज़ और शलवार निकाली और पहन ली। अब तन डांपने का सामान हो गया था। अगर हंगामी तौर पर हाजिर हो भी जाता तो कम अज़ कम रस्वा कुन सूरत हाल से बच जाता। अब मुझे मर्दाना कपड़े तलाश करना थे और फिर हाजिर होकर आबलों का भी कुछ बंदोबस्त करना था। लेकिन इसी लम्हे आबलों में होने वाली सोजिश इतनी बढ़ गई कि मैंने जनाना लिबास के बावजूद इन लोगों के सामने आने का खतरा मोल ले लिया। मैंने 2 तरिया के कैप्सूल खाए और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गया। इस वक्त अगर कोई मुझे देखता तो यकीनन यही समझता कि कोई हसीन और जमील तरदार सी लड़की हार सिंगार में मसरूफ़ है, जबकि दाहिर हकीकत में दुआ का रद्द अमल देख रहा था। आईने में अक्स नजर आते ही पता चल जाता कि मैं हाजिर हो गया हूँ।
कुछ ही देर बाद मुझे आईने में अपना अक्स नजर आने लगा। मैं उठना ही चाहता था कि लाइट चले गई। मैं साकत और सामत बैठा रहा। इस अजनबी कमरे में तरीके से मजाक करना मुनासिब नहीं था। फिर अचानक किसी टार्च की रोशनी मुझ पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे कोई चीज़ उड़ती हुई आई और मेरे बदन पर छा गई। मैं इस बुरी तरह से उलझ कर रह गया। मैंने बुरी तरह से हाथ पाँव चलाए, लेकिन फिर मैं मुअल्लक होकर रह गया। साथ ही खुद को मैं हरकत महसूस करना चाहता था। काफ़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे अपने कंधे पर उठाए भागा जा रहा है। मैं अगवा हो रहा था। अब ये मेरे लिए कोई नई बात ना थी। फिर मुझे उठाकर कहीं रख दिया गया। वो जगह मुझे खासी तंग महसूस हो रही थी। फिर जब वो जगह मखसूस आवाज़ के साथ हरकत में आई तो पता चला कि वो कोई गाड़ी थी। फिर लोगों की चीखों पुकार और उसके बाद गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन गाड़ी की रफ्तार और तेज़ हो गई थी। धीरे धीरे गोलियों की आवाज़ कम होती गई और बलाकर मदम हो गई थी। गाड़ी नाहमवार रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कभी कभी बड़ी जोर का दचका लगता था, लेकिन मेरा मुंह बेंचा हुआ था। मैं कमर में बुरी तरह से लिपटा हुआ था। फिर मैंने बुरी तरह से हाथ पाँव चलाना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह मुझे आवाज़ का जादू चकाने का मौका मिल ही जाए। अगर हम लोग दफ्तर खान को ले ही आए, किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो मुझे खान की बेटी दुर्दाना के धोखे में उठा लाए हैं। मैंने जद्दोजहद तर्क कर दी थी और दिल ही दिल में नामकुल कपड़ों को खोसने लगा था। जिंदगी में पहली बार निस्वानी लिबास पहनने पर मजबूर हुआ था और पहनते ही बेबस हो गया था। इनका मतलब ये भी था कि वो कमरा खानजादी दुर्दाना का था। मुझे ख्याल है कि मैं चीखकर अगवा कुनंदा गान की ये गलत फहमी बल्कि खुश फहमी दूर कर सकता हूँ कि वो किसी लड़की को नहीं बल्कि एक मर्द को लिए जा रहे हैं। ये सोचकर फिर कंबल में मैंने हाथ पाँव मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद इतनी गुंजाइश निकल आई कि मैं चीख सकता था। मैंने फौरी तौर पर ज़ोरदार चीख मारी, लेकिन इतनी देर तक मुंह बेचैन रहने की वजह से आवाज़ बुराई हुई थी। अरे ये दुर्दाना की आवाज़ कैसी हो गई है, किसी ने कहा। लहजे में हैरत थी। एम्मा को तुम बस ज़रा आवाज़ पर आ गई है, दूसरे की आवाज़ ऐसी ही हो जाती है। शादी के बाद तो आवाज़ ठीक हो जाएगी ना, पहले आदमी ने पुरतशवीश लहजे में पूछा था। बिल्कुल हो जाएगी, दूसरे ने जवाब दिया था। वैसे भी शाह जी देर थोड़ी लगाएंगे, शादी आज ही हो जाएगी। मैं कमल के अंदर पहलू बदल कर रह गया। मैं तो इस वक्त से डरता हूँ जब शाह जी अपनी दुल्हन को देखेगा। मैंने शोर मचा दिया। अरे कम वक्त तो मैं दुर्दाना नहीं हूँ, अबुल इमरान हूँ। देख रहे हो लड़की की चालबाजियाँ, किसी ने तबसरा किया था। मैं शोर मचाता रहा और वो मजाक उड़ाते रहे। तंग आकर मैं खामोश हो गया। वो लोग मेरी आवाज़ को मर्दाना तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं हो रहे थे। गाड़ी देर तक चलती रही। सफ़र काफ़ी तवील साबित हुआ। उधर मैं कंबल में लिपटा अपनी तकदीर को रो रहा था। मेरे साथ सर मंडवाते ही ओले पड़ने वाला हिसाब हुआ था। मुसीबत ये थी कि मुझे किसी मामले में सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिलती थी। अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। किसी ने मुझे कंबल समेत खींचा। वो कंबल भी मेरे लिए मुहावरे वाला ही साबित हो रहा था। मैंने इससे जितनी जान छुड़वाना चाहा वो उतना ही मुझसे लिपटता जा रहा था। मैं गाड़ी से नीचे उतर गया, लेकिन कंबल में उलझकर एक तरफ ढेर हो गया था। ये क्या हरकत है? किसी ने किसी को डांटा था। लड़की के साथ ऐसा सलूक करते हैं, चलो उठाओ इसे। किसी ने मेरा हाथ थामकर मुझे खड़ा किया। इस वक्त मुझे रोशनी सी नजर आई थी, गोया कंबल में रखना मिल गया हो। मैंने झुल्लाकर कंबल को एक तरफ फेंक दिया। मुझे देखते ही इन सब के यूं मुंह बन गए थे जैसे उन्हें नागहानी कब्ज़ की शिकायत हो गई हो। इतनी मकरूआ हैरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कौन हो तुम? इनमें से एक ने दुरुस्त लहजे में पूछा था। तुम अगवा करने से पहले ये बात पूछते तो क्या मैं इनकार करता? मैंने भुन्ना कर कहा था। बकवास मत करो, वो गला फाड़कर चीखा था। उसने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया था। इसका निशाना तो मैं ही था, लेकिन इत्तेफाक से इस वक्त मेरे घुटने में खारिश होने लगी थी। मैं घुटना खुजाने के लिए झुक गया था। उसका हाथ मेरे सर के ऊपर से गुजरा। चुटक की जोरदार आवाज़ सुनाई दी और उसके ही एक साथी का चेहरा घूम गया था। मैं अपने घुटने को मतमीन कर सीधा खड़ा हो गया। मैंने अंदाजे से ये ज़ाहिर ना होने दिया कि जो कुछ हुआ है मुझे इसका इल्म है। वो शख्स जो थप्पड़ का निशाना बना था, दुरुस्त चेहरे वाले को बुरा भला कहता हुआ पीछे हट गया था। दुरुस्त चेहरे वाला फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया था।
بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کا ہاتھ دوبارہ گم گیا تھا۔ بہت ہاتھ چھٹ معلوم ہوتا تھا۔ میں وہ ترکیب سمجھ گیا تھا جس پر عمل کر کے اس کے حملے سے بچا جا سکتا تھا، چنانچہ فوراً ہی دوسرے گھٹنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن میں جھکا ہی تھا کہ میرا رخسار جھنجھلا کر رہ گیا۔ وہ شخص میری چال کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے عین وقت پر تھپڑ کر رخ تبدیل کر دیا تھا۔ میں چکراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آپ بولے رستم کو دھوکہ دے رہے تھے؟ میں نے کسی رستم کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے مضروب رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ رستم جو کوئی بھی ہے انتہائی ذلیل آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ابھی وہ رستم میں ہی ہوں۔ وہ پاؤں پٹک کر ڈرا تھا۔ تو بھائی انصاف سے کام لو، میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے؟ میں نے تمہاری پیاری پیاری صورت ہی پہلی بار دیکھی ہے، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں۔ میں بگڑی بات بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم کسے اٹھا لائے ہو؟ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ تو بالکل پاگل معلوم ہوتا ہے۔ میں نے تردید کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پاگل بن کر ان لوگوں سے پیچھا چھڑایا جا سکتا تھا۔ ہم کیا جانے دادا، یہ لڑکی کے کمرے میں موجود تھی۔ میرا مطلب ہے کہ موجود تھا، صورت دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ تم نے عورتوں کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ وہ درست چہرے والے نے پوچھا تھا۔ جلدی میں یہی کپڑے مل سکے تھے، مجھے تو تن ڈانپنا تھا، ایسے میں مردانہ کپڑے ہی ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میں نے صفائی پیش کی۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اغوا کنندگان میں سے ایک بولا۔ ظاہر ہے مجھ سے نکاح تو نہیں کر سکتے جو دردانہ سے کرتے ہیں۔ اغوا ہونے سے مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے ہاتھ نچا کر کہا تھا، شاید یہ لباس کا اثر تھا۔ ایسا کرو اسے شاہ جی کے سامنے پیش کرو۔ رستم نے کہا تھا، وہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ میں شاہ جی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن کون سنتا۔ فغان درویش مجھے نہایت عزت و احترام سے تذوق و احتشام کے ساتھ دھکے دیتے ہوئے شاہ جی کے روبرو پہنچا دیا گیا۔ شاہ جی ایک تنومند شخص تھا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ ارے بدبختو، کیا شادی میں ہجڑے نچوا کر میری ناک کٹواؤ گے؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ڈرا تھا۔ وہ جی پیشکاروں میں سے ایک بولا، لیکن ہکلا کر رہ گیا۔ کیوں جی؟ کون لایا ہے تمہیں؟ شاہ جی مجھ پر الٹ پڑا تو میں بوکھلا گیا تھا۔ یہ لوگ مجھے زبردستی اٹھا کر لائے ہیں۔ اس نے آنکھیں نکال کر رستم کو دیکھا تو اس نے جلدی جلدی پوری کہانی سنا دی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ شاہ جی میری طرف متوجہ ہوا۔ کون ہو تم؟ میں تو جناب ایک کیمیا گر ہوں۔ بوکھلاہٹ میں میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ اوہو، لیکن نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شاہ جی اٹھ کر ہوا تھا۔ اب پیچھے ہٹنا مقدوش تھا اور مردوں کے شان کے خلاف بھی تھا۔ مردانگی کا خیال مجھے نسوانی لباس کی وجہ سے آیا تھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں نے اکڑ کر کہا تھا۔ چلو مان لیتا ہوں، اس نے احسان جتاتے ہوئے کہا تھا، لیکن اب ذرا تفصیل بیان کرو۔ بات یہ ہے جناب، میں کیمیا گر ہوں۔ یہ بات دلاور خان کو معلوم ہو گئی اور اس نے مجھے اٹھوا لیا اور دباؤ ڈالا کہ میں اس کے لیے سونا بناؤں۔ لیکن جناب، ہم فنکار لوگ پیار و محبت سے تو کام کر سکتے ہیں، دونس دھڑلے سے نہیں۔ میں نے انکار پر اس نے مجھے جلوایا۔ یہ دیکھیں، اس نے مجھے جلوا دیا۔ میں نے شلوار کے پانچے اٹھا کر اپنے آبلوں کی نمائش کی۔ کیا بتاؤں جناب، سخت تکلیف میں ہوں۔ بھاگنے کا موقع ملا تو کپڑے کی ضرورت پڑی، جلدی میں یہی کپڑے پہن لیے اور پھر انہی کپڑوں کی بدولت آپ کی سرکار میں آ پہنچا۔ آپ مجھے قدر شناس معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا سینہ پھول گیا تھا۔ ہاں، ہم کیمیا گروں کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن تمہیں خود کو کیمیا گر ثابت کرنا ہوگا، تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ میں سونا بنا کر دکھاؤں گا جناب، لیکن پہلے میرے آبلوں کا علاج ہو جائے اور کچھ آرام کر لوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا۔ پھر رستم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رستم، آج سے تم ان کی خدمت پر مامور ہو۔ انہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہو، حکیم کو بلوا کر ان کا علاج کرواؤ، سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا، رستم نے سر خم کرتے ہوئے کہا تھا۔ جو حکم سرکار کا۔ اب رستم کے ساتھ چلے جائیے، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، شاہ جی نے مجھ سے کہا تھا۔ رستم نے کھان چلنے والی نگاہوں سے مجھے گھورا تھا اور پھر مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے اس کی نگاہوں کی فکر نہیں تھی، بس اپنا کام نکلوانا تھا۔ آرام کرنے کو واقعی ٹھکانہ میسر بھی آ گیا تھا
اور आबलो के सिलसिले में कोई हकीम आने वाला था। कीमिया गरी का तो बात का सर दर्द था और मेरा इरादा था कि इसकी नौबत आने से पहले ही फरार हो जाऊंगा। लो मरो इस कमरे में, रुस्तम ने एक कमरे के सामने रुकते हुए कहा था। बहुत जहरीले लहजे में कहा था। है हसीन खूबरो नौजवान, आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? मैंने शीरे लहजे में कहा था। मैं बिला वजह उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। मुझसे बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। उसने आंखें निकाली थीं। इस बार मुझे गुस्सा आ गया। अभी क्या पागल हो गया है? मैंने उसे डांटा था। शाह जी से शिकायत कर दूंगा तो वो तेरी खाल खिंचवा देंगे। उसके हाथ मेरी तरफ बढ़े लेकिन वो मुठ्ठियाँ बेच कर रह गया। कुछ दिनों की बात है, वो गुड़ाया। फिर तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो औरों का हुआ है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। क्या कहना चाहते हो? तुमसे पहले तो जैसे 8 आ चुके हैं तुम जैसे इस हवेली में बंद हैं। मैं अब भी नहीं समझा। सीधी सी बात है, शाह जी को सोना बनवाने का खब तो हो गया है। हालांकि अल्लाह का दिया सभी कुछ है उनके पास, लेकिन जब अल्लाह नवाजे तो बाज़ बंदों को हवस भी हो जाती है। इसीलिए वो दिलावर खान की बेटी से शादी करने के चक्कर में है। कीमियागढ़ जितने भी हैं नाकाम हो गए, अब सब हवेली में बंद हैं। खैर तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा अब तुम जल्दी से मेरे लिए कोई मकबूल लिबास मुहैया करो। हुक्म बुझा लाओ, हकीम को बुला कर लाओ। इस साइज़ का लिबास ढूंढने में तो देर लगेगी। उसने मेरे सराबे की तरफ इशारा करते हुए तुहीन में इस लहजे में कहा था। फिर इसने मेरे तेवर बदलते देखे तो जल्दी से बोला, खैर मैं कोशिश करूँगा। मैं इस कमरे में दाखिल हो गया। काफ़ी कुशादा कमरा था। ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन मुझे अब कोई चीज़ मुतासर नहीं कर सकती थी। मैं तो एक बार इस लक दक सहरा से निकल जाना चाहता था। इसके बाद भूले से भी इधर का रुख ना करता, ये सोचकर मैं मुतमिन हो गया था। मैं मुंह हाथ धोकर फारग हुआ था कि रुस्तम मेरे लिए लिबास ले आया। मैंने फौरी तौर पर इन नस्वानी कपड़ों से निजात हासिल कर ली। मर्दाना लिबास अगरचे मेरे बदन पर कुछ ढीला था, लेकिन था तो मर्दाना। दुआएं मर्दाना लिबास की जेबों में मुंतकिल करके मैं बिस्तर पर दराज हो गया। बिस्तर पर लेटते ही आबलों में तकलीफ शुरू हो गई थी। ऐसा लगता था कि मसाइल की वजह से इस अजियत ने खुद को रोक रखा था। अब ज़रा सी फरागत मिली थी तो शोश पर आमादा हो गई थी। मैं धीरे धीरे से करहाने लगा। किसी पहलू मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद रुस्तम एक हकीम को लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। हकीम नावकत बुलाए जाने पर सख्त नाखुश नज़र आ रहा था। फिर इसने बड़मला इसका इजहार भी कर दिया था। वो जागीरदारी और सरमायादारी के खिलाफ खासी मौसर तकरीर कर रहा था, लेकिन वो तकरीर मेरे लिए बेमौका थी। वो हकीम भी कुछ अजीब आदमी मालूम होता था। मुझे ऐसे घूरा था जैसे मैं कोई मुजरिम हो। अच्छा बस ज़्यादा बकवास मत करो, रुस्तम ने उसे डांटा था। इसका इलाज करो, रुस्तम ने मेरी तरफ इशारा किया। रुस्तम की डांट सुनते ही वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया था। रुस्तम कमरे से चला गया। मैंने हकीम को अपने आबले दिखाए। वो इनका मुआयना करता रहा। फिर इसने बिलतरतीब मेरी नब्ज़, ज़ुबान, आंखें और हाथ की लकीरें देखीं और एक गहरी सांस लेकर बोला, बहुत पुराना कब्ज़ मालूम होता है। उसकी बात सुनकर मैं बुना गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने झुल्ला कर कहा था। मैं आबलों का इलाज करवाना चाहता हूँ और आप कब्ज़ की कहानी ले बैठे हैं। खुदा के लिए मेरे आबलों का इलाज कीजिए। आबले तो मैंने देख लिए हैं, लेकिन पहले कब्ज़ का इलाज करना होगा। हकीम ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया था। कब्ज़ का इलाज किए बगैर कोई मरहम कारगर नहीं होगा। आग और कब्ज़ में खुदा वास्ते का बैर है। खुदा के वास्ते हकीम साहब, मैंने उसकी थोड़ी को छूते हुए कहा था, मुझ पर रहम करें, कब्ज़ पर लानत भेजें और मेरे आबलों की फ़िक्र करें। मुझसे करवट भी नहीं बदली जा रही। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन इलाज दोनों अमराज का होगा। आप लोग के लिए मरहम दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कब्ज़ कुशा दुआ भी खाना होगी। मुझे मंजूर है हकीम साहब, मैंने जल्दी से कहा था। मुझे ऐसा लगा मैंने कब्ज़ कुशा दुआ के इस्तेमाल की बजाय किसी और चीज़ की मंजूरी दे दी हो। हकीम ने फ़ौरन सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक और तकरीर का आगाज़ किया और तकरीर के बाद वो पाँव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। इस नौयत का कोई हकीम पहले कभी मेरी नज़र से नहीं गुजरा था। कुछ देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में दुआएं थीं। रुस्तम भी उसके साथ था। हकीम ने पहले तो मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाया, इसके बाद रुस्तम की मदद से मुझे दुआ खिलवा दी। मैंने बहुत शोर मचाया, बहुत हाथ पाँव चलाए, लेकिन रुस्तम के सामने मेरी एक ना चली। ऐसा लगता था कि रुस्तम मुझ पर उधार खाए बैठा था और हकीम ने उससे मौका फराहम कर दिया था। मजबूरन वो कड़वी दुआएं मुझे हलक से उतारना पड़ी थी। मरहम बहरहाल बहुत अच्छा था। मेरे आबलों में फौरी तौर पर ठंड सी पड़ गई थी। कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हकीम ने कहा।
دونوں مرض دور ہو جائیں گے۔ یقین تھا کہ مرہم دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، میرا کام بن گیا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے دعائے غیاب کا کیپسول استعمال کر لیا۔ کچھ دیر میں بعد میں غائب ہو گیا۔ اب مجھے اس منحوس کمرے سے نکلنا تھا۔ میں نے مزید آرام کرنا ضروری سمجھا تاکہ سفر کی صعوبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں بے سدھ ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں نے بیدار ہوتے ہی پہلے اپنے آبلوں کا جائزہ لیا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب کسی آبلے کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا۔ وہ حکیم واقعی باکمال تھا۔ احتیاطاً میں نے آئینے میں جھانکا۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میں بدستور غائب تھا۔ اب مجھے وہاں سے نکلنے میں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ میں نے دروازے کی چٹکی گرائی اور کمرے سے نکل آیا۔ اس کمرے سے باہر ایک راہداری تھی، اس کے بعد ایک غلام گردش کے بعد ایک بڑا سا کمرہ، بڑے کمرے کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ۔ نہ جانے یہ جاگیردار ٹائپ لوگ اپنے مکان اس قدر پیچیدہ کیوں بنواتے ہیں۔ در حقیقت ان کے مکان ان کی الجھی شخصیتوں کا عکس پیش کرتے ہیں۔ اس وقت اس مکان نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میں جلد از جلد وہاں سے نکلنے کے چکروں میں تھا، اور ادھر حال یہ تھا کہ ہر کمرے کی کوک سے ایک اور کمرہ برآمد ہو رہا تھا۔ مکان تھا کہ اچھی خاصی بھول بھلیا تھا۔ بالاخر نہ جانے کہاں تک گھوم پھر کر میں پھر وہیں آ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ وہیں حکیم کے ساتھ رستم اور ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ سب بے حد سیما سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آخر وہ کہاں گیا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ شخص بولا۔ ویسے کیا وہ اسی کمرے میں تھا؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں وہ اسی کمرے میں تھا، رستم نے پاؤں پٹک کر کہا تھا۔ میں حکیم صاحب کو یہیں لایا تھا۔ ارے واہ، وہ کوئی لڑکی ہے جو میں چکر چلاؤں گا؟ حکیم نے عورتوں کی طرح سے ہاتھ نچا کر جواب دیا تھا۔ میں نے تو اسے دعا کا توڑ دینے آیا تھا۔ کون سی دعا کا توڑ؟ رستم نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ کیا بتاؤں رستم صاحب، حکیم نے دھیرے سے کہا تھا۔ کبھی کبھی میری یادداشت بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے جن بگانے والی دعا کھلا دی تھی۔ جن بگانے والی دعا؟ وہ کیسی ہوتی ہے؟ بس بھائی، یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جن کسی نہ کسی پر سوار رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ آدمی کا دماغی فطور ہوتا ہے، ورنہ جنوں کو اتنی فرصت کہاں کہ انسانوں کے سر پر سوار ہو جائیں۔ سو میں نے اسے دماغی فطور کے لیے دعا ایجاد کر رکھی ہے۔ تو اس کیمیا گر سے جن والی دعا کا کیا تعلق ہے؟ غلطی سے قبض کشا دعا کی جگہ میں نے اسے وہ دعا کھلوا دی تھی۔ حکیم نے انکشاف کیا تھا۔ دعا کا اثر 12 گھنٹے بعد ہوتا ہے، اور پیٹ میں ایسا خوفناک درد ہوتا ہے کہ جن والا خود میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ جن بھاگ گیا ہے۔ پھر میں اسے اس دعا کا توڑ کھلا دیتا ہوں۔ اوہو، یہ تو بہت اچھا ہوا، مزہ آ جائے گا، رستم خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا تھا۔ مزہ کیا آئے گا؟ 12 گھنٹے بعد وہ شخص لوٹن کبوتر کی طرح تڑپ رہا ہوگا، یہی تو مزے کی بات ہے۔ میں بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ اگر حکیم کا کہنا درست تھا تو دعا کا اثر شروع ہونے ہی والا تھا۔ گویا اس مردود حکیم کی وجہ سے میری فرار کی اسکیم خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اب مجھے سائے کی طرح حکیم کے پیچھے لگے رہنا تھا، کیونکہ اس منحوس دوا کا توڑ حکیم کے پاس تھا۔ حکیم کے پیچھے چلنے سے میری ایک مشکل آسان ہو گئی تھی، یعنی مجھے باہر کا راستہ مل گیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ پہلی دفعہ بھٹکنے میں بھی اللہ کی رحمت شامل تھی، ورنہ خدا جانے کہاں اثر کرتی یہ دعا، اور میں تو اس حکیم کو زندگی بھر نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ میں حکیم کے ساتھ حویلی سے نکل آیا۔ میرا اندازہ تھا کہ حکیم اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، وہ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ حویلی دور رہ گئی تھی تو میں نے قدم تیز کیا اور اسے پکڑ لیا۔ قدم تیز کرتے اس نامعقول دعا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ایسا لگا جیسے پیٹ کی دیواروں سے کوئی آتشی گولا ٹکراتا پھر رہا ہو۔ وہ ایسی شدید تکلیف تھی کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن میری چیخیں حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میرے قدموں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ تکلیف تھی کہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تڑپ رہا تھا اور بے بسی سے دور ہوتے ہوئے حکیم کو دیکھ رہا تھا جو اپنی دھن میں مست جا رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں ایسی اذیت سے دوچار تھا جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اذیت میں پریشانی نے اضافہ کر دیا تھا، کیونکہ حکیم کے متعلق مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ قسمت نے ایک بار پھر مجھے عین موقع پر دھوکہ دیا تھا۔ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں ایک عام آدمی ہوں، اور عام لوگوں کی ہی طرح میں خوش اور مطمئن زندگی گزار سکتا ہوں۔ غیر معمولی پن مجھے راس نہیں۔ ہر بار دعا کی وجہ سے ملنے والی اذیتوں نے مجھے یہی سمجھایا تھا، لیکن میں غیر معمولی بننے کے چکر میں عام آدمی بھی نہیں رہا تھا۔ اس لمحے مجھے دعا سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہاں پڑے تڑپتے ہوئے مجھے کتنی دیر ہوئی تھی۔ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ تکلیف میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔